Yun, pupunta tayo sa Smith's Toys. Bibilin natin regalo. Aking princess. Let's go. Punta tayo din. Type din niya yung mga ganyan Mario. Oo. Ano dyan? Hindi niya pinili yan. Ayan, yung gusto ng aking bulilit. Gusto mo baksan? Ayan, pwede. Testing. Ayun, kunin natin itong Glober. Let's get this. Ayun, nakabili na kami. Ay, mama, ayun si mama. Ayun, Global. Glober pala, Glober. Global. Sablay pa eh. Yeah, happy birthday! So cute, my baby! Cute. Und jetzt Cute, my baby. Jetzt Yeah, cute naman ang aking princess. Love you. Love you. Ayun guys, birthday na nga pala ngayon, today, ng aking bulilit. Papakita na natin yung roller na binili natin sa kanya. Tara, let's do this. Yan, na-unpack na natin yan. Yan, open na natin. Opening na. Ayun na siya, oh. Set up na natin siya. Ayos. Mamaya titignan natin yung reaction ng aking bulilit. So, ganito yung itsura niya. Tanggal natin itong pula. Tapos papasok natin to. Yun, para nakasetup na siya. Di ba? Good. Ayan, nadidikit na ni Mama. Ating happy birthday para ma-surprise ang aking princess. Surprisein natin sa princesin. Ayan, nilagay ko din yung favorite niyan, dalawa. Oh, ayan, oh. Yung dalawang babies niya. Tawan-tawa sigurado yan. Inaantay na siya ng kanyang mga babies. Ito na. Nilagay natin yung mga Paw Patrols. Paw Patrollers. Ayan. Mama! Ayan, ginagawa na ni Mama yung balloon natin. Ayan. Meron na ring 5, di ba? Ayun. Nasarin natin si Mama. It's your birthday! It's your birthday! It's your birthday! Ayan, nag-aantay na sila mag-surprise. Di ba? Ang dami naming tinawagan na friends. Ang mga puff. Ayan, na-set up na namin ni Missy. Susunduin na namin si Bulilit. Tara, sunduin na natin. Lalakad na kami. Ayan na, lalakad na kami. Lalakad na kami ni Buntis. Yun, nasundo na namin ang aming Bulilit. Cheese! Oh, ito na! Ito na! Da-da-da-da! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, my baby! Yeah, Mr. Glickly! So deine Weltfreunde sind auch da. Oh. Yeah. Love you! Love you. Happy birthday. Happy? Happy! Yeah, good. Tapos mal aus. Yeah, darfst du. Sehr gut, my baby. Da ist auch ein Ständer, ja? Los! Da-da-da-da! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, my baby! Yeah, Mr. Glickly! So deine Ja? Weltfreunde sind auch da. Oh. Yeah! Love you! Love you. Happy birthday. Happy? Happy! Yeah, good. Oh, Ja. Los! Ja. Sie kann schon. Hä? Ja. Sie kann schon. Hä? Gute Mache, Baby. Ja. Schön. It's okay, lass her right. Hi. It's okay. Smile. Smile, my baby. Cute. Wo ist Babybär? Smile. Andiyan na sila lahat.
Ayan. Behind the scene. Behind the scene yung picture. Ayan. Punta kami na Bulilit. Hi, baby. Yan. Punta na tayo. Monkey Park. Let's go. Ayan na. Galing na ng Bulilit. Kaya na rin yan kahit 2 minuto. Ayan. Hello, baby. Come. Vacation. Yeah, it's okay. Ich mach dann Video von euch. Dito na kami. Punta na kami sa Monkey Park. Let's go. Yan na. Let's go. Sa taas na kami. Pasok na kami dun sa Monkey Park. Hi! The same video, but it's okay. Oh, cute. Ayan, dalawa. Cute. Ayan na sila. Simula na yung dalawa. Magtatalunan na yan. Yes, sa amin. Yeah? Good. Okay. Ayan, dalawa kami ni Mama. Si Mama. Ayun. Videohan yung dalawa. Ayun na. Nasa tube na yun. Hello! Yeah. Max dito sa amin. Max dito sa amin. Yung trampoline sila. Enjoy ang mga kids. Whoop! Opa! Enjoy yung dalawang bulilit. Yan, kami din nag-enjoy. Enjoy din kami ni Mama. Ayun. Saya good. Yeah, it's okay. Yeah, so good. It's okay. Yeah, gusto. Gusto mo tayo na siya. Ayan na, isakto. Hi. Smile, okay? Good. Ja, weiter noch. Sehr gut, Elle. Come. Ayun na. Hiningal na yung dalawang bulilit. Hi. Wow. Take some. Lah. Ayan na, makukulat. Hello.
Foundation, foundation. Ayan, nagpalit naman yung dalawang bulilit. Nagpalit naman ng sasakyan. Wow, cool. Cool. Hi. Ayan na, stehen. Ayan na. Stehen. Very good. Yan, pwede umakyat dito. Ano? Yeah. Can fish Ayan, ang galing mag-football. and plumber. Hi. Adriana, ich bin ein Christoph. Ah! Ja, schön, Mister. Hey. Cool. 2, 3 los. Sehr gut. Super. Ayan, dalawa. Sitzen. Good, los. Siya? Yes, siya. Sitzen. Good. Lecker siya! Ang opa. Ayan na, pauwi na kami. Uwi na. Saksi, bye-bye. Happy birthday, Ariana. Danke. Ah, there is correct. Oh, liban. Ayun, pampangiti ng buntis. Ayun lang. Hallo, Herr Sauer? Pupusa na tayo, Oma. Warte. Happy birthday to you. Happy birthday, Liberiana. Happy birthday to you. Blah. Wünsch dir was? Sehr Hast du gut. dir was gewünscht? T-Shirt. Hast du schon Danke gesagt? Du musst öffnen, nicht nur einfach rausnehmen. 5 Geschenke, weil du 5 Oh, warum ist da noch Hosen hast du? Aufpassen. Wow. Was ist denn das? Was ist das? Hast du dir gewählt? Ito naman, gano'n mama. Wala na akong battery. Sag es, wo du dann anhalten musst, ne?